वेलकम टू आदित्य एकेडमी। जय जगन्नाथ। तो ऑलरेडी सीजीएल नोटिस आसी सारी बहुत सारा पिला माइंड रे क्वेश्चन आछी जे सर आमे केमिति एग्जाम को क्लियर करबा बा हमर प्लानिंग कोन हवा दरकार। आमे जो समय भीतर आमे से जगह पहुंच परिबा काहे कि ना राइट टाइम रे राइट डिसीजन, राइट टाइम रे राइट प्लानिंग ही तुमको से जगह रे पहुंचेबो। तो मन रख ओडिशा गवर्नमेंट रो जो सब एग्जाम अछि ग्रुप बी लेवल रो, तो सबुठु बेस्ट पोस्ट बोली मना जाउछि सीजीएल को। आज क्लास रे मु 60 डेज रो प्लानिंग विषय डिस्कशन करबी। ये जो मिशन अछि 60 डेज रो जोटा कि हमर स्टार्ट होछि, जोटा कि आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे कि गोटे पिला एक्चुअली 60 डेज रे केमति पढ़िबा दरकार सो दैट से सीजीएल को रो प्रिलिम टा को अति सहज रे क्लियर करि पारिबो। जेहेतु मार्च फास्ट वीक रे तुमनकर प्री एग्जाम होबाकू जाउछे, सो दैट तुमे केमती प्रिपेयर करिवार अछि निजको, केउ भली टाइम दबार अछि निजको। तो से विषय आज ये वीडियो रे डिस्कशन करबी। लास्ट पर्यंत वीडियो को देखिबो जोड़ा कि तुमको हेल्पफुल हबो तुम मानकर सीजीएल जर्नी रे। तो ता पूर्व मु तुमको कहि दउछि स्पेशली गोटे 199 रे गोटे सीजीएल बैच स्टार्ट हेछि जोटा कि आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे प्री प्लस मेन इथे रहउछि। इथे से 60 डेज रो प्लानिंग सहित तुमको आगु को निया जिवो। जो प्लानिंग बतेबी से प्लानिंग मुताबिक तुम मानको क्लास दिया जिवो और एवरीथिंग से अनुसार ही तुमको मेंटेन करा जिवो। ओके, ऑलमोस्ट आज होछि डिसेंबर 28 तारिख। जदि आमे देखिबा हम मानको पाखरे ऑलमोस्ट 60 दिन धरिक आमे जिबा। 60 दिन पाई आम पे को भली प्लानिंग करिया दरकार। प्लानिंग रे दुईटी जिनिस होछि, गोटे होछि थ्योरी साइड आ गोटे होछि एमसीक्यू। मन रखिले थ्योरी कहले की अछि, गोटे होछि मैथ, रीजनिंग, डीआई, तुम मानकर कंप्यूटर, करेंट अफेयर आ ओडिसा। तो एई एतिके सेक्शन होछि। एई एतिके सेक्शन रो टोटल मार्क होछि 150 मार्क। आमको टार्गेट केते रखिबार अछि, टार्गेट रखिबार अछि 110 प्लस रखिबार अछि। ताहले मो रेस रे आगे जाई परिबी, ताहले मो सक्सेस को पाई परिबी। तो ये 60 डेज रे मु काहा ऊपर काम करिया दरकार। मन रखले 60 डेज रो आमे दुईटी पार्ट रे डिवाइड करबा। प्रथम 30 दिन माने आज हेला 28 तारिख। ए मिशन ए गोल को मु आसंता काली ठरू स्टार्ट करूची। डिसेंबर 29 रु अप टू ଜାନୁଆରୀ 29 ଭିତରେ ତୁମର କେବଳ ଥିଓରି ପଢିବ, ଓନ୍ଲି ଥିଓରି। ଥିଓରି କାହାର ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଥର ବେସିକ ଥିଓରି ୱିଥ ପିଓଆଇକ୍ୟୁ, ରିଜନିଂର ଥିଓରି ୱିଥ ପିଓଆଇକ୍ୟୁ, ଡିଆଇର ଥିଓରି ୱିଥ ପିଓଆଇକ୍ୟୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସମସ୍ତ ଥିଓରି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ, ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲରେ ପଢିବାର ଅଛି। କୋଉ ମାସ ଠାରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, डिसेंबर, ଜାନୁଆରୀ। तो ये जो 6 मास करेंट अफेयर आम पे बहुत दरकार। ओके, ता सहित ओडिशार समस्त हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक ए समस्त जिनसर थ्योरी हमको सारिबार अछि। जे 30 दिन रे समस्त थ्योरी संभव कि मु कहबी यस। जदि तुम प्रॉपर प्लानिंग सहित जीवो डेफिनेटली संभव। आ एवरी डे दिन प्रत्येक चैप्टर रो किछि किछि जिनिस को तुमको कवर अप करिया पड़िबो, ताहले क्लियर हो। जोटा कि मिशन मु स्टार्ट करी आसंता काली ठाରୁ, जोटा कि ए जो 199 बैच रे प्रत्येक दिन मु जेमति ओएस पिलांकर एग्जाम रो 60 दिन पूर्व जेमति गोटे लेखिगिरी पठाई जे आज तो मानकु कोन कोन पढिबार अछि, मैथ रो कोन पढिबार अछि, रीजनिंग रो कोन पढिबार अछि, डीआई रो कोन पढिबार अछि, करंट अफेयर कोन पढिबार अछि, कंप्यूटर कोन पढिबार अछि, ओडिसा जीके कोन पढिबार अछि। तो ऑलमोस्ट सेही भली प्लानिंग आकार रे तुमको ग्रुप रे पठेबी, जोटा कि ए बैच जॉइन कर सला परे इट जो अनाउंसमेंट अछि इते व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक अछि। ए लिंक थ्रू रे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करिवो। जॉइन कर सला परे तुमे ऑटोमेटिक सेठी सब जिंस पाइछो। ओके, ताले आमे जो 60 दिन रो प्लानिंग करछ, प्रथम 30 दिन आमे केवल थ्योरी ऊपर फोकस करबा। आउ जो रहिला फेब्रुआरी मास, मन रख ए फेब्रुआरी मास रे मु तुमको एमसीक्यू आउ फुल लेंथ टेस्ट आड बुझबी। फुल लेंथ टेस्ट तुमको हैंड प्रैक्टिस कराए, एमसीक्यू तुमको कॉन्फिडेंस दब। बहुत सारा पिला भाबंती जे आमे खाली एमसीक्यू पढ़ी देले जो ना, केही कहि परिबोनी जे 100% पढ़िथिबा एमसीक्यू एग्जाम रे क्वेश्चन आसियो। बट 100% जे तुम थ्योरी पढुछ तुम एग्जाम को क्लियर करि परिबो। ई होची रूल। काहे कि ना यूट्यूब रे बहुत सारा वीडियो आसबो, अमुक बही पढ़िबा दरकार, अमुक कॉन्सेप्ट पढ़िबा दरकार। ठीक अछि, 99% बही रे समान जिंस था। जो जे कोनसी बही मार्केट उठाओ इवन 99% इक्वल जिंस था। तो मैटर करे ना बही कौन मैटर करे, तुम्हें कौन पढ़ुच, को भली कॉन्सेप्ट को क्लियर करछ।
এইଠି ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ କେବେ ବି ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥାଉ ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢିକିରି ସବୁ ପାଇଯିବୁ, ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁଥାଉ। ମନେ ରଖ ଏ ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ नो ଡାଉଟ୍ ଠିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ରିଟା ଯେ କେତେ ଦୂର ତମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦବ ତାହା ବି ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାଠ ଗରାରେ ଠିଆ ଭଳି ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଓରି ପଢ଼ଉଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସିସରେ ନେଉଛି ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ତୁମକୁ ଦରକାର, କୌଣସି ମେଣ୍ଟର ହଉ, ତୁମ ଭାଇ ହଉ, ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ, ୱାଇଫ ହଉ, ତୁମର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରକୁ ଚୁଜ୍ କର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିସାବରେ ତମକୁ ଯିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ଦେଖୁ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ହଜାର କଥା, ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ, ତ ସେ ମତ ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଥାଉ, ତ ଆମେ ଆଖୁ କେୟାରରେ ପଶିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ମନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟରର ମୁତାବକ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବିଲିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେବେ ବି ଆଗ MCQ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅନେକ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇଥିବ, ଫେଲୁଅର ଫେଲୁଅର ଫେଲୁଅର। আর প্রথম কারণ নো থিওরি, তুমি কেবে থিওরিকে ইম্পর্টান্স দিওনি, তুমি সবাই MCQ কু ইম্পর্টান্স দিও। তুমি প্রথমে এথর থিওরিକୁ ইম্পর্টান্স দেব, এই হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট। তৃতীয় নম্বর পয়েন্টে তুমি ফুল লেন্থ টেস্ট বা MCQ প্র্যাকটিস সেতিবেলে করিব যেতবেলে তোমার থিওরি 70% কমপ্লিট হইଥିବ, থিওরি 70% কমপ্লিট হইଥିବ। থিওরি এর 70% পরে তুমি ফুল লেন্থ বা প্র্যাকটিস সেট দেওয়া দ্বারা গোটে কনফিডেন্স আসছে, তা পূর্বর কেবে বি দেবনি উইদাউট থিওরি পড়িকি। সেকেন্ড পয়েন্ট আসলা বা লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেতবেলে তুমি পড়ুছ প্রপর গোটে প্লানিং সেট কর যে মতে এতিকি দিন ভিতরে এয়া সারিবার ଅଛି, এতিকি দিন ভিতরে এয়া করিবার ଅଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ଲାନିଂଟାକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଥ୍ରୁରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ନୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଜି ଏ ପ୍ଲାନିଂ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ଆଜି ଏ ଗୋଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ପଢ଼ିବି, ସେଇଭଳି ଯିବି, ମଝିରେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଯେ ମୋତେ ଜାନୁଆରୀ ଅମୁକ ତାରିଖ ଭିତରେ ଥିଓରି ସାରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ମୋତେ MCQ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ନୋଟ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ମନେ ରଖ 150ରୁ 110 ରଖିବା ଟୁ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଇଜି। ବଟ୍ ବହୁତ ଇଜି ଏତିକିବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ରୁଟ୍, ତମ ପ୍ଲାନିଂ, ତମ ଗୋଲ୍, ତମ ମିଶନ, ତୁମର ଭିଜନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟ ଥିବ ତାହା ତୁମେ ଏ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ଆଣିବ, ତୁମେ ମେଣ୍ଟର ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ହେଇପାରିବ। এই প্ল্যানিং সহিত আসন্তা কালিঠাରୁ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ପର୍ ଡେ 4 to 5 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି, ଯାହାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସକାଳ 6ଟାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି GK କ୍ଲାସ୍ ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 8ଟା ଟାଇମ୍ରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରେ ଏସବୁ AM ରେ। এটা ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ ମ୍ୟାଥ୍ or ରିଜନିଂ କ୍ଲାସ୍ ବା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କହିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କେତେବେଳେ ନା ଇଭିନିଂ 5 ଓ 5ଟା PM ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ରାତି 9:30ରେ। ଏ ଚାରୋଟି କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି 30 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବା 60 ଡେର ପ୍ଲାନିଂ ଥ୍ରୁରେ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍, CLASSPLUS। ଗୋଟେ ORG କୋଡ୍ ମାଗିବ, ସେ କୋଡ୍ ହେଉଛି IFOSR। କିମ୍ବା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ 9937953590ରେ। ତ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବି ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିବି ଫର୍ ୟୁର ହୋଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତମର ପରଫେକ୍ଟ ହଉ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ। 2026 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।